munafiki mete de ke kasoro ba o ba ngon yanda lewdi ya sura bayna suratul munafiqun tiburi no mata yidi wato yoyo ki be wa pere arjanna ke babi jojobe matan to tibi ciga mata be da pe wala no le giso wa usilita rasul muhammad e kana baya sifa no e kana bayana bebe na munafikin ni bo ala man so wana idha ja'aka al munafiquna ansanana unyi wasa munafiki to tufon nase a rasul muhammad ya abi bembe sana bigi fon nasi gbemi qalu mbesaje kilolo na shahadu tin ya sheda innaka na isafa la rasulullah na isa mata hotoni alebedane tawkidin bille keto inna na lam qasam de kabito wena ila kuyaja be samu minimi na ebari ada kana baki wena be 15 kabifona ka kasigben ka wena o innaka la rasulullah timpeja na isa mata wa utuni na ebari ada kana da haibe ma munafiki ni wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu jumla no bena jumla i'tiradiyya weda ke ko بين الشرط وجواب الشرط جيغاني دون تداوينا والله يعلم إنما أتاويسي قرني ناله إنك لرسول ليس رسول محمد إسا ووتو بين وابي بيسوسنا إسا ووتو نساناله أبيلين بابيليسي بمومبونين بلولو دقباني بيبين wallahu yashhadu tidana jawabu ne wallahu yashhadu tidana me yashhadu le nale innal munafiqina eka munafiqin mabadagi sina esa mata oto e lakadibun no malem basa no mom ponin da da panni bibem ittakhadhu aymanahum junna biwadi ponin di sabe perane be bariyan na te bente ba antalam be barebe bipeli ponina na bipeli wanana to fonso mata dom rasul muhammad bane la ponina debeta no nyili pona mata ba no se mo mara ni wo ga to ba ugi be pata ko jana ho na to kiya mo mata ke to patene ibo ni wasina unyi wanana upo ya zina ko be wanana o te ya zina shebi ponina mata mbabi ponina baji onyi ọjà na etebo nse dara mbena mba we ope na etebo nse dara mbena obo ya wa mba be kwone nu pimpo mwata na mmemu ni nchezi nane mba kuponde alemen na mbi chumo kubo na opingu mwata wata nangale ya lulu ne dasana mwa pe we yele matawa azaba inna azaba ad-dunya ahwan min azabil akhirah dunya azaba sa soji ole la yara yawa ka ko soji mo mata nanga dile bo modulu wa pele no jano ne mbese le on alom data onyisi ndo wede obi mbele ngale nu pona mfona mwata mmemo nuzinane mbona josirun kondo no jamete nsiri ki po mwata na mpo mwata na mo mwa pepe mo mpo mwata e mo mwa pepe mo mpo mwata ale minyon na mbipe chiwinta mo bo lenare nko na mo mwata na ngatile nzana na yasipuka wa da la fokasi bo pakinde peke be yasi dunia azaba etu l'akhirah dunia azaba wesa so kini ba no kelele enyana me fedato la yara ka ko me fedin yare mbile ngale nu pona fo mwata peme bo mama dato mbe yabe yanko libo mbe pe ko boyi da pe da ba be goranta ala da mata ke kwekete de be pe ka jodo na na me mo ni kezi na ki jogini ya ka bari bi ni gazi on ke ya e
na kina nyim ne bo ya poni to da bi ya poni bi tunni sese ke yana ta she kiyama ta pe na be wana na wa te mojo pompa ka ono jamanta ya te we goranse seno da to she da mata juguli kiyama wasana jara bi poti no mi aljanna wasana mo mara bi poti no mi bon de da toni inta ka we na munafikin ittakhadhu aymanahum junna be bate bo adi poni ndini da sabe pere don ba te uli pona mata be bole min ki chana mata wa kete yo eba fasaddu an sabilillah yimba ka kipere mata wa ese o ki te yana ki ya koromoto wa bi chambi nyike de mata be ada barena nu po mata tidana innahum sa'a ma kanu ya'malun munafikin wati to atonu aba karangeti ne ka faje ye sasa daya to akinpe dalika bi annahum tidana yasibuka munafikin walale da bugo ala da kwena bi fite kese nzana amanu biki wana biki ne mata thumma kafaru ntike nyiti ka siden ni bibem bidulo la ilaha illallah nabi muhammad de ketike nyiti nden ni bibem fatubi ala qulubihim yise bo mata ka pol ni sili bibem yabe da ka ki bibem yana bibbe ngono mata e da tappa panta molla e mo mapuni ni fahum la yafkahun nsebo babe mo adini fiki isa de bere da onyi ka be bo kada force o kele wala khara dimbe ina de bere da onyi ka be bo da le wala khara dimbe ina fike de kena sana duniya wa de bere le lembe ya kaka chen ya o ma we kasa de bere duniya yo ne de bere da be force onyi ke de leziki ya membe ina de bere ntida ka sona a munafikim de bere pabe da be tele la ra pabe she duniya يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا إن الدنيا ينبني وهم عن الآخرة هم نزنا لا رأي برنا نطو لأن تبيه كتن يلا رانا تمتك به تقطعك بلوني وإذا رأيتهم تدابي سوى النبي منافقين على ما بنتم بيلتك سوى إن وإذا رأيتهم النبي كان منافقين تعجبك أجسامهم بوينت يسنة دبارة ولا كاسي لوبي ما تابو لكن بدين في كوني يبقى لبنا فلا نوا في بيو تدوكو نوا بيبو ومبولي كان ومتى يبيبه وعلامة دين كان بوينت بمكونا دون دالو مجين مبونين بدي يما attention nzana no nyiwa be ya mata yeye o ke ka zuin to ala fi kiti ne ka bachem shelaira nne kanabe biwente ne be mbi bidene fe wa in yaqulu bi finan ki bi jese fa wa mete tasma li qawlihim e kawa go fa wulun to biru moi ja ale gba ti si gifere ke to ye ba won lolo e to mo ka annahum khushub musannada na be sade se ikeyene yani be ke kanya be ike na be ke ha batu be ye ide aba kagame na be se kene bar pando bikini na ndon tongo mubi tongo na ba bar gbanwo ka ko na ba gbanwo ili won ka todugo ba won ya buje na tada na bar pana ede pigambaza munafikin sade se ndon pigene na ba musannada ba bar ba ke ba tonni dugo yi ki la bi pindugo yi ba bar wa na ndugo na be sai de piga watane yasabuna kull sayhatin alaihim
munafikin wa alama ban ta mata ga gibe su annabi ina ya sabuna kullu sayhatin alaihi ina da bare na chogolo bin gege dina na be yamba sinni e barkana do annabi ka kai bi sinni no bo alqur'ana nyimpo ni manen be kanade na alquran bi sinni unyimi pompe peni de se mesene alquran wa kuduzini kade koboy anyim pompe ni de se mesene nsabi ngata ngere ande bi nyimi pompe ne kan ama bi buruna gide sinni no alquran anyim pompe ni de se mesene li won sabi mi pe ngere bi nyina bi gide so sinni no alquran ne intada kalona yahsabuna kull sayhatin alaihim munafiqin bi jegedi mbi bana na da bare na chogolo na bi aya nchoni e ka ba ke ka ka kwatiwe mama o ja no aya ke da na e bamba ke la ti lolonu ye o ta da asa na tin ye mba bi lolole innahumul adu ba barkana bi de wa hale pakem mata wa bere mene fadarhum de sen ta yambe saba heva qatalahumullah na mata ke yada ye bellale anna yufakun me mata nan ka fa mun ko kigi dina ni demme kikini mena na lame de kala amme wa idha qila lahum inna bi waynam bi bitobe malini kirikiri yebe albi kida be ne be na wane oso munafiki oto bi fiki jogwen ngete wana na ta'ala datichu yastaghfir lakum rasulullah ticho ande bin chote me mata na mata chata se ya aye lawaru usahum birina nusudin ke yidina takasa gido bone kim pan pabi ne ke bena da be mega bara patum me na me ga bara be chata ne te chata na gito lulu te da na boy na be na da ticho be chata nusudin ki chigidi te lenka ya no nyi dole wara'aytahum yasuddun ni sifika ba fi kin yaran biye yasudduni nu fi ngera wada no so na bata me wona wana to bikatan ha bati bo dalil elemi nale de mo pere tata nu fi de mo pere ki fi ngere wa hum mustakbirun tedana girman kan fi ki pomolu bo pa mappa ya gbere ya to teda mata wa da pe usina rasul muhammad wa ya inna sawa'un alaihim annabi melana to sosi munafiqin ma bilemi samme gbenda kolotini astaghfarta lahum elana me bi bona chatebe am lam tastaghfir lahum ni lana tamme la yaghfir allah lahum ma wada ka chatebe inna allaha la yahdi al-qawma al-fasiqin do makati be ya borkoni shiria wa beja kakiyeje makati ya shiria nko ni jenu cho kiko teka ya bo wa de wa kokoro de ba ngonda bena mata kalana nkiya mata kalana nkiya mata kalana nkiya ipo mata ka kose ito nyina ya da ya tubale mata ka jase ko tuba fem ipede ko no kose donc e fi so akokoro humul ladina yaquluna na munafiqin ma be wasifanne bil lolongi dina la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu bil lolongi dibi tobe ki so be tobe munafiqin na ande bima e ka bade o me ta ina te ya saranka kite kabite bime libo mbaka jo nkide ogbeni teta tite te channa sara di tere mu ko kubibe ya ta kafe teta nabi so bi ale walillahi khaza'inu samawati wal ard ni sunna a nna mo ta boya o takpe men se ko ta pa wa ta sakame arizikim ko ta pa yebe kete yebe men se rasul muhammad ba fi ga gito do ko ba de ko ka yanda nda to ka bi fi gito do ko e se mo ndi ye ka to bi ni kala to ko ba la ba
bala barbun se wa kenki nti jiwe katto biñi bem o ba be iji ko ngale japo ma ko ngale japo dabino ko ngale japo muñu ko ngale japo mu ko ke da nyanga biñi ti jaga to mbiñi ka mo shawara nke da nde biwe na to ya ta kawane zana ande bi ti jaga kito ntala baru puti ya ta ka zana to era kumi ba ta jomme she paten se dilele ka ka ti jiwe tena ke we ke songo ke monense ki pe ke ra kumponi munyu dengi di reserve ke ka ke nyo do munyu ko ke nyagate se di no mar kawana o ande bitaya de ipolibo so ajir mo polibo chamba man chigi wati yega de ke meda bo ala barka dabe yala ande be kapato wa ko paga ngibiri nkwe na ba gwanda no wa ka ke wa dile fu po ye keme mba me o na mata mesu kokoroko le darja o de bi sikige kimin mba li dimba ma ti ye ga ka nyo kene ale ba gwala tu kuri kigbe sa kin ti ye ga keli bo manja be ge ke pate fe Allahu akbar wallahi bi nyumunyu kifu ale ba mo fu wa da ba ti we som sedi no maro ande bi wana sama na ande bi ba be ta ke te we bo ni sedi no maro me sa annabi hijab no bi pe ka ji sedi no maro ndale ba ma baro ta ke kwa ne be ne se na maro ka ande bi na ande bi sipir mete ba ma da ke ka sapi bi de da ya mbe pe ka wana to de bi jome pata kada bi jome kada ba ka be nung se no maro ka ba na ba da ka ne ka ka be mota ka pe toni hijab na bi bi ya be bashiria ande bi ka na o nsama na ande bu ba be da bo ni se ni no maro ni ulolo na ya wa lolo na sama be keno ni yallahu anhu nte da ka lolo gizo dile na munafiki nyina ya de bi ye arzikini bisun na men ba riziki manga nda de men se ko ta ba riziki gisekete wallahi obanta ya baraka raka matena alama giri no daza wadi geri ugbeni nda nyenke ko nwa gbengi de kani menu ko pom ko na pa kada ya da te ya bale bi nyibile oba jote dakara ne biwen na we no jote ne we na alama giri ke pajo nwen ka pa genye ke da ambijo wa oso gele oyana nu vi no pajo ani be kana la alla ka turuza kubi lana zo na wibo nda bodenzi menu diger ka pana isi su enta da pigi se obaka je te wontra ka sodi na munafiki min ta da to na menga nda de mu'mini mi ka jole se da na men se ko ta bangi de wa riziki walakin al munafiqina la yafqahun ya tanzana munafikin de beran pabi pa adini beran pa duniya yan dabi ibo mbakpe ba na bisa yamba yaquluna la irajan Allahu akbar da kodabana rasul muhammad inga cho gazwat bani mustalak ni munafikin wadidi abdullah ibn salul nka wena tifo na madina bebo ya kwale bi lebe chimbe de kedawa lolo nini ba ola de bidadari ki jokijo de barasibi ni bagi be nwa kwe lolo na la in rajana ila al madina nzana do kodata jonna to gorana madina la yukhrijanna al a'azz min al adhal minha al adhal na girma rame bi le nyimne se gamo ajin rame bi le talakam ya be bariya ka duniyan soli ka ba nwa ko folon bi nsa weye na wa bi ko wala na be me andi wa ku fuga kisi we ha wa ko jolo andi ko na bi te o ye ka sa bi pere no mi adu mu to wasiya
na yakuluna munafiqin begina la in rajana ila al madina nzana tinyanne do ko bani musalaq yadaba to goran ne madina pon la yukhrajanna la azzu min al adl min al adl na fiya nyibi bi le mata fiya nyibi do mbeke sa fiya nyibi ande bi no wasa bi mi sansa mata fiya nyibi de nabi so bi na le walillahi li izzatu be wanana yupom mata sa yupom fese be wanana yupom ba do na giri mara mata le sa fese wali rasuli we bono wo to kapate walil mu'minina ni mu'minin bakene mata en kapate de ke bakeke te patta ba mu'mini ba mata ba nabi ba bakene andebiye na be wanana girma nyibi baba be kake be na le takete bakene yeshebe de ke bakene patta ni mese gamone walakin al munafiqina la ya'lamun na munafiqin kanyi baba ina nyi mese gamone bin san nyi mese gamone يا أيها الذين آمنوا نمؤمنين بكين ماتاي لا تلهكم أموالكم نتكما نجيبين كنلي ولا أولادكم نتكما نوام كنلي عن ذكر الله نماتا وابوتايري وبان تكنو جميم كوسو أما نكنسي نماتا وابوتايري أجابر فونا إقبيمبيا أكون ينجري la sharfona ibimbia eko nyingiri ai kinye ade bo ajinda poasese yani bi ya shabar ki otito dako de fi ki pora se ba ku gwempa ki wene se ke gas bamba no ban ta chano wati jimbote ujimim no wamma nkinule no matawa dideri matawa azikiri matawa botayara ne waman yaf'al dhalika ba man yade ke chano jimim ko kwaswa ma jinsi no mata wa bodayare fa ulaika humul khasirun da ay bembena sar lamene wa anfiqu mimma razaqnakum na ba man pillo sile kille mata wa ziki wa tewe ke cha ba man piye were ba man piye were ke ba riziki wa desi gbenye ke cha min qablu an yatiya ahadakumul maut do muku kala fo ke sanse afa na ba man gboji min kisi nwa ke kamuku ewe ban ki jewo man jala ko tangi so na monami la utie fa moyen to bagi diso sina moyen to na ke se la na pante so ajin na be majingirim na be fo sigimi ngisi bi anje la sa ke kana mu kuna ke be wene ke be yamata bi ana ke la na ko mu koy na rasul muhammad nka wana onyin chano wa bi ana arziki bi fina bi je kenyo mata da pachem da pesali khairi ki fo e chambi ya jogini pete bi ni bi lobe be ngali pon de bo ba man yana wasisi o wa jimpo na la na be le wa jim ke yana nka pata ajinga wa kwego da gete na entier bibuna meta nda be gba ke gete bibuna meta du kolo na be gora no wa jinge to kitebi anje olo ye bi ajotane tawa ade se ba alafia nku alama bakala desiwe mba ya gite mwata taze ke kana nku alama na ala na enye beloron ni motum kate gba jambia a pe ngambe pasi kende ade se ba mba ya ntida ga zo dina ba nwampi gba ka mata ka te oyele ke gba bo na janna min qabl an yatiya ahadakumul maut do muku alama kala fo babo فيقول كذا موسى يا داوينا ربي متى لولا أخرتني أبي بريان زنجربهم إلى أجل قريب نبي بريان تنيمين كونشو يا فأصدق كان بوا كما كي سرا وأكون من الصالحين كمن تنقو بجوجوبي كيغا دو سرا لا ملا مبينا بجوجوبي من تبي كو بجوجوبي كيغا
tidana mbiso da ayo na le walan yu'akhir Allah nafsan na da sama ta wa ta da yin kasa na mata wakati ya me fe mbazi ngiri idha jaa ajaluha ma watan le sana mata ka te zingiri kiyame a de seba e bakala fo subo mba wana yana ye da ke sadile yana wana bi be chance tidana wakati ya de wa zingiri wallahu khabirun tidana we so bele ni pempem bima ta'malun ne aba waka karan kamugu to tisano ya karan kamugu ke tisanse winyi ela yana winyi ayana mete winyi aba to to wa to ni shiwa imamu ma to bo te pe o fo de mere ma to mo jewi o wati de mere ma ta ngi o albarka ya wa wi no da ma ta ya ki tew ya wa wi ki la al khair ma ta ya tew ya mi ta wa daga nda sa jute ma ta ogogo to ta ta ka jingir no boni ne ba ma pe nya ga we ma ta gisuru ko ba mo ka ta ko ba mo to pe nya ga we wallahi na bakfa wa bi bidin lo ba ye ba mo nyi denu ye ko ka to den ba mo ma ta ya ba mo ye ya ba mo ka la da sa al khair ma ta ya tew ya ba mo ka wi da sa jota ke mene piro ya ma ta piro ba mo هذا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منافقين متى يدي كسر روبا او با وان يند لودي يا